बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वुडियंस, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम प्री नर्सरी की रीडिंग जो स्टार्ट करेंगे उर्दू की, तो ये वीडियो बनाने लगे हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी और आप खूब प्रैक्टिस करेंगे और अच्छी सी रीडिंग सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। स्टार्ट करते हैं। अलिफ। अलिफ अलिफ की बनावट भी देख लीजिए कैसे लिखा हुआ है, ताकि आपको पहचानने में आसानी हो। अलिफ। अलिफ अंगूर। अलिफ अनार। ये हमने शीट्स तैयार की हैं बच्चों की जो बुक है उसमें से, ताकि बच्चों को ज़रा बड़ी पिक्चर्स मिलें देखने को और सीखने के लिए आसानी हो, क्योंकि रीडिंग पेज बुक में गैप से होते हैं, रीडिंग होती है और बीच में एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं, तो फिर नेक्स्ट पेज तक जाने में 4-5 पेज का फासला आ जाता है। तो इसलिए हमने अलग से प्रिपेयर किए ताकि बच्चे इजीली सीक्वेंस में सीख सकें। अलिफ अंगूर। अलिफ अनार। बे। बे। अब बे के नीचे क्या है? एक नुक्ता है। साथ साथ हमें हर बार बताना है। हमें पता है बे के नीचे एक नुक्ता होता है, बच्चों को नहीं पता, और ख़ुसूसन जो बच्चे स्टार्ट ले रहे हैं, इसलिए हमें साथ साथ उन्हें बताना है बे। बे कौन सी होती है? क्योंकि आपको पता है कि ये बे का ख़ानदान है, इसमें बे, पे, ते, टे से सेम शक्ल की होती हैं, तो फिर हमें नुक्तों से उन्हें वाज़े करना है। तो बे का एक नुक्ता होता है जो बिल्कुल दरमियान में उसके नीचे होता है, बे। ये समझाने के बाद हम आगे पढ़ाएंगे। बे बिल्ली। बे बिल्ली। बे बकरी। बे बिल्ली। बे बकरी। उसके बाद है पे। अलिफ बे पे। अब पे की क्या पहचान है कि उसके 3 नुक्ते हैं, उसके नीचे होते हैं, और देख लीजिए नुक्तों की पोजीशन भी देख लीजिए, पहले 2 होंगे और दरमियान में तीसरा नुक्ता होगा। पे। पे पतंग। पे पतंग। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि हमने बच्चों की बुक से पिक्चर ली है, तो बुक में सिर्फ पे पतंग था, इसलिए हमने एक ही पिक्चर ली है, वरना पे से बहुत सी चीज़ें बनती हैं, ठीक है। तो वो पिक्चर्स भी ली जा सकती थी, वो हम जब नॉर्मल एक और वीडियो बनाएंगे कि जिसमें हम एक हर्फ से बनने वाली बहुत सी चीज़ों की पिक्चर साथ देंगे, नेम देंगे, तो फिर बनाएंगे। ये क्योंकि बुक से रिलेटेड है इसलिए पे पतंग। अलिफ बे पे। पे के बाद क्या है? ते। अब ते के कितने नुक्ते हैं? 1 2 1 2 1 2 2 नुक्ते हैं, और कहाँ पे हैं? ते के अंदर हैं और दरमियान में है। और नुक्ते देने का तरीका भी देख लीजिए किस तरीके से है। ते। ते ताला। ते तितली। ते ताला। ते तितली। अलिफ बे पे ते। ते के बाद क्या है? टे। टे के अंदर क्या है? टोपी बोलते हैं इसको। कहाँ पे है ये? टे के अंदर। टे। आपने देखा बेसिक बनावट जो है, बुनियादी फॉर्मेशन वो एक जैसी है। टे। टे टेलीफोन। टे टमाटर। टे टेलीफोन। टे टमाटर। अलिफ बे पे ते टे से। से के 3 नुक्ते हैं, और जिस तरह हम पे में नीचे पहले 2 और उसके नीचे 1 नुक्ता देते हैं, इसी तरह से में हम पहले 2 और उसके ऊपर 1 नुक्ता देते हैं। तो ये से है, वो पे होती है जब नीचे होते हैं 3, ये अंदर है और ऊपर है, तो क्या है? से। से की पढ़ाई करते हैं हम। से समर। से समर। तो बच्चों को बताइए कि क्योंकि इसमें बहुत से फल जो हैं इकट्ठे हैं एक बकेट में, तो इसलिए जहाँ पे सब फल इकट्ठे पड़े हुए हैं तो उसका नाम हम समर ले सकते हैं। से समर। ये था बे का ख़ानदान जिसमें 5 हरूफ थे, उसकी हमने पढ़ाई की। अब हम चलते हैं जीम के ख़ानदान की तरफ। अलिफ बे पे ते टे से। जीम। जीम। अब जीम के अंदर 1 नुक्ता है, जीम।
جیم جوتا، جیم جہاز، کیونکہ یہ دو ہیں تو انہیں جوتے بھی پڑھ سکتے ہیں. جیم جوتے، جیم جہاز. جیم کا خاندان ہے تو ایسے ہی چلے گا، بناوٹ ایک جیسی ہوگی، صرف نقطوں سے فرق واضح ہوگا. اب اس کے اندر 3 نقطے ہیں، جیسے پے کے نقطے تھے سیم دیکھیے ویسے نقطے ہیں، لیکن چے کے اندر ہیں. جیم کے بعد کیا ہے؟ چے. جیم کا 1 نقطہ تھا اندر اور چے کے 3 نقطے ہیں. چے چاند، چے چڑیا. چے چاند، چے چڑیا. جیم چے. جیم کے خاندان کا تیسرا حرف ہے ہے. دیکھیے ہے کا کوئی نقطہ نہیں ہے، نہ اس کے اوپر اور نہ اس کے اندر. تو ہے کی کیا پہچان ہے کہ یہ بغیر نقطوں کے ہے. ہے حلوہ، ہے حلوہ، ہے حکا. ہے حکا. جیم کے خاندان کا چوتھا اور آخری حرف خے. آپ نے دیکھا خے کے سر پہ نقطہ ہے. خے جیم کے اندر ہے جب تو جیم ہے 1 ہے، جب 3 ہے تو چے ہے، اور جب کوئی نقطہ نہیں ہے تو ہے، اور جب سر کے اوپر 1 نقطہ ہے تو یہ کیا ہے؟ خے. خے. خے خربوزہ، خے خرگوش. خے خربوزہ، خے خرگوش. جیم چے ہے خے. اب چلیے آگے دیکھتے ہیں دال کا خاندان. اس میں دال، ڈال، زال 3 حروف ہیں. دال. دال دانت، ڈال دروازہ. دال دانت، ڈال دروازہ. دال کا کوئی نقطہ نہیں ہے. ڈال، ڈال پہ ٹوپی ہے سر کے اوپر. ڈال. دال ڈال. ڈال ڈول، ڈال ڈاکٹر. ڈال ڈول، ڈال ڈاکٹر. زال. زال کا 1 نقطہ ہے زال کے سر پہ. زال. زال ذرے، زال. اب دیکھیں اس سے 2 جو ہے وہ الفاظ بنیں گے. زال ذرے، زال زبان، اور اس کے بعد آئس کریم کھا رہے ہیں تو ذائقہ بھی جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. زال ذائقہ، زال زبان، زال ذائقہ، زال ذرے. اس کے بعد ہے رے. رے کا خاندان ہے 4 حروف، 5 حروف 4 ہیں. رے اڑے زے یہ. رے کوئی نقطہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. رے رات، رے رکشہ. رے رات، رے رکشہ. اڑے. اڑے کے اوپر ٹوپی ہے. اڑے. رے کے خاندان کا دوسرا حرف اڑے. اڑے سے کوئی لفظ شروع نہیں ہوتا، یہ الفاظ کے درمیان یا آخر میں استعمال ہوتا ہے. درمیان میں کیسے استعمال ہوا؟ اڑے سے گڑیا، گڑیا، اور آخر میں استعمال ہوا پہاڑ. اڑے گڑیا، اڑے پہاڑ. تو یہ شروع میں اس سے استعمال نہیں ہوتا، درمیان میں اور آخر میں استعمال ہوتا ہے. رے کے خاندان کا تیسرا حرف زے. اب زے کا کیا ہے؟ اوپر 1 نقطہ ہے. زے. زے زبان، زے زیبرا. زے زبان، زے زیبرا. آخری ہے یہ، اسے سے نہیں پڑھتے. یہ رے اڑے زے یہ 3 نقطے ہیں اوپر. یہ ہے یہ اس کا جو ہے یہ بھی اس سے کوئی لفظ جو ہے وہ شروع نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، سوائے یالا باری، یوب 2 حروف شروع ہوتے ہیں، ایسے الفاظ بنتے ہیں. یہ درمیان میں اور آخر میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس سے جیسے میں نے بتایا یالا باری افضل ہے، یہ سے شروع ہوگا اس سے یالا باری. اور ایدا تو یہ درمیان میں استعمال ہوگا. یہ ایدا، یہ یالا باری. یوں ہماری اردو کی جو ریڈنگ ہے وہ مکمل ہوگی. تھوڑی سی مشکل ہے، محنت کرنی پڑے گی، لیکن تصاویر کے ساتھ آسان ہو جاتی ہے. بیسٹ آف لک. اللہ حافظ.